ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ଏହି ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ବସୁଦେବ ନବଯୁଗୀନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦ ଓ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ। ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦରେ ଭାଗବତର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ସଂକଳିତ। ସର୍ବୋପନିଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗର୍ଭ ଗୀତା ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭାଗବତର ଏହି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ହୁଏ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ଏହାର ଲଲାଟ ପଟଳ। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ନୀଳଜିମୁତ କଳିବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର ଖେଳା জানাম ভব জলে ফেলা করুণা কটাক্ষ প্রকাশে ভকত জন দুঃখ নাশে সে পাদে শরণ মোহর হেলে তরিবি তম ঘোর সে হরি চরিত প্রকাশ মুক্তি লক্ষণ একাদশ। পরীক্ষিত উবাচ ভূমুনি নমে তোপয়রে মোতে উদ্ধর এ সংসারে কহ শ্রীকৃষ্ণ গুণমান পুণি কি কলে ভগবান। সুকৌবাচ কহন্তি ব্যাসঙ্ক তনুজ শুণ পরীক্ষ মহারাজ দেবঙ্ক ব্যাকুলে মুরারি অবনী তড়ে অবতরে অংশে মন্যু স্বরূপ ধরে যাদব তুলে রাম হরে দুষ্ট দনু জগণ মারি অবনী ভারা হেড়ে হরি কুরু পাণ্ডব মথে হরি মায়া কন্দলে ভেদ করি কপট পশাবন বাস আকর্ষে দ্রৌপদীর কেশ।
ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ଯତୁର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦାହି ଏ ଆଦି ଯେତେ କଷ୍ଟ ମାନ ପାଣ୍ଡବେ ଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଅପମାନେ କ୍ରୋଧ ବହି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନିମିତ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ହରି ଅନେକ ଅକ୍ଷୌହିଣ ମାରି ଭାରାନି ବାରି ଭଗବାନ ଅନ୍ତେ ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଯାଦବେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଜ ବଳେ ଅଜେୟ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି କରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରି ମନରେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଯାବତ ଅଛନ୍ତି ଯଦୁବୀର ତାବତ ପୃଥିବୀର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ କାହିଁ ଅଛି ଆର ଦେବତା ଦିନାଗ ନର ଏଣେ ନୁହନ୍ତି ସଂହାର ମୋର ବିଭବ ମୋର ହସ୍ତେ ନାସିବା ନୁହଁ ଉଚିତେ କଳି ଭିଆଇ ନିଜ ବଂଶେ ସଂହାରି ବିଶ୍ରମୀ ବିଶେଷେ ବନୁ ଅନଳ ଜାତ ହୋଇ ଜେନ୍ଧେଲି ଭଇ ବନ ଦହି ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଅଚ୍ୟୁତ ନିମିତ୍ତ ବିପ୍ରଶାପ କରି କନ୍ଦଳେ ନିଜ ବଂଶ ମାରି ଲାବଣ୍ୟ ରୂପେ ଜନ ମୋହି ପ୍ରାଣୀ ନୟନେ ସୁଖ ଦେଇ ସେ ରୂପ କରି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହରିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ କୃଷ୍ଣ କୋମଳ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ଯେ ଅବା କର୍ଣ୍ଣେ ଥିଲେ ଶୁଣି ତେଣେ ତାହାଙ୍କ ମନ ହରି ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ମୁରାରି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଥର ଗମନ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେଇ ମନ ଜିଅବା ଦେଖିଥିଲେ ଜନ ସେ ରୂପେ ତାଙ୍କ ମନ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରି କୃଷ୍ଣର ଯଶ ଗୁଣ ଯେତେ ସଂସାରେ ଶୁଣି ଗୁଣି ଚିତ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ଭବୁ ପାର ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ସେ ରୂପ କଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହରି ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁଖ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହେ ପରୀକ୍ଷା କର ଯୋଡ଼ି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯଦୁକୂଳରେ କଳହ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଯଦୁକୂଳ ବିନାଶ କରି ନିଜ ଧାମକୁ ଗମନ କରିବେ। ଯେପରି ବାୟୁ ସଂଯୋଗରେ ବଂଶବନରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ବନକୁ ଭସ୍ମ କରେ ସେପରି ଯଦୁ ବଂଶରେ ବ୍ରହ୍ମଶାପରେ କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେବ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଅଖଣ୍ଡ ନିଜ ବଂଶ କୋପେ କିମ୍ପା ହରିଲେ ବିପ୍ର ସାପେ ଯେ ଯଦୁ ବଂଶ ମହି ତଳେ କ୍ଷୟ ନୁହନ୍ତି ରିପୁ ବଳେ ଯାହାର ସ୍ନେହ ଅନୁବନ୍ଧେ ଈଶ୍ୱର ଖେଳ ଆନନ୍ଦେ ଯାଦବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବନ୍ତି ବେଦ ବିଧି ବାଦେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ନର ହରି ହେଳେ ପାରଇଆନ କରି ସର୍ବସମ୍ପଦ ନିଜ ପୁରୀ ମାୟାର ବଳେ ଭେଦ କରି କିମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦ ସଂହାର
हारिले निज भुवने विजे कले जादव एक आत्मा होई किंपा कंदल कले सेहि हिसाब किया बा कारण ए सर्वमोहर प्रसन्न भमुनि कह तो समने हेमंत राजार वचने सुकौवाच बोलन्ति व्यास मुनि सुत शुण हो कृष्णर चरित जनमोहन मायाधर प्रकाशी नर कळे बर नाना विचित्र कर्म करी बंदळे निज वंश मारी काहार साध्य एबे भार शुण सुमने नृप बर कळी कळुष निवारण संसारे स्थापी जस गुण हेबे गोविंद कले जेते कहिबा शुण एक चित्ते जादव वंश नाश अर्थे गोविंद विचारिले चित्ते बीते जे थिले निज देशे कृष्णर दर्शन आसे विश्वामित्रଙ୍କୁ आग करी असित कन्नो ब्रह्मचारी वशिष्ठ नारद विशेषी भृगु अंगिरा अत्रि ऋषि दुर्वासा कश्यपଙ୍କୁ घेनी श्री वामदेव महामुनि श्रमे चालन्ति वन पथे मिलिले पिंडारक तीर्थे एणे जे कृष्णर गुमरे आनंदे समुद्रर तीरे सकळे एक स्थाने मिली रंगे करन्ति नाना केली साम्बको नारी बेश करी अनेक अलंकार भरी प्रसव गर्भ प्राय करी उदरे लोह पात्र भरी चालई चरण मंथरे श्रमे घृमित कळे बरे मुनि की देखी लज्जा पाई अंतरे अधो मुख हुई रहिला लता अभ्यंतरे हेमंते कृष्णर कुमरे मुनि पासे जाई धीरे कर अंजलि देई सिरे कोमल मधुर वचने बोलन्ति शुण विप्रजने जादव कुल बधू एहि अनेक दिनु गर्भ बही प्रसव नोहे कि कारणे पुछिलु तुम्हार चरणे चली न पारे सम भागे लाजे न कहे तुम आगे तुम्हे सर्वज्ञ मुनि वर कि अछि गर्भरे एहार पुत्र दुहिता किबा जात माया न करी कह सत शुणी से कपट वचन कोपे बोलन्ति मुनि जन ए नारी गर्भ बास बाणी आम्भे जानिलु परिमाणी इहार गर्भ हेब काल निष्ठुर लोहर मूसल आज ए गर्भ प्रसविब तुम्भर वंश विनाशिब कुल समूले करी नाश भूमि रे चिते जदु वंश हेमंत कहि गले मुनि कृष्ण कुमारी ताहा शुणी वज्र पड़िला जेन्हे मुंडे सांबकु घेनी राजदांडे तक्षणे लौह पात्र फेई पेट खोजन्ति हस्त देई कर्कश पिंगल पिछिला देखिले लौहर मूसल गर्भ पड़िला वज्र प्राय देखी कंपिले कृष्ण पोए लौह मूसल तेज भरे चक्षु बुझिले बेनी करे बोलन्ति कलु मंद कर्म किबा बोलिबे कृष्ण राम हेमन्ते श्रीकृष्णर सुते लौह मूसल घेनी हस्ते उग्रसेनर सभा तले
পিলে মুনি জনে বন গহন পথশ্রমে বইলে গর্ভে অছি কাଳ নিষ্ঠুর লৌহর মুষଳ ভূমিরে যদু বংশ যেতে এ লৌহে মরিবে সমস্তে নির্মূল করি যদু কূল কে জাত লৌহর মুষଳ তক্ষরে গর্ভ ফেই দেখি ভয়ে বুঝিলু বেনি আখি হেমন্তে কহি সভা মধ্যে কুমরে বসিলে বিষাদে ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦୁର୍ବାସା, ବଶିଷ୍ଠ, ଭୃଗୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗିରାଦି ଋଷିମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସି ଦ୍ୱାରକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିଣ୍ଡାରକ ନାମକ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦୁକୁମାରମାନେ ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଶାମ୍ବକୁ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କନ୍ୟା କି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ କୁହନ୍ତୁ। ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖି ଋଷିମାନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଳ୍ପିତା ନାରୀ ଯଦୁକୁଳ ନାଶକ ଲୌହ ମୁଷଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିବ। ଅନ୍ୟଥା କେ ତାହା କରି
ସେ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ ଖେଳଇ ମାୟାମୟ କଳ୍ପେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ କୂଳ ବିନାଶ ହେତୁ କରି ଅବନି ଭାରା ହେଳେ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ଅବଧାନ ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଭାଗବତ ଜାହ୍ନବୀ ତୀରେ ରାଜା ଆଗେ ସୁକ କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରଥମୋऽଧ୍ୟାୟः। सुक उवाच शुण परीक्षा मनस्थिरे अद्भुत द्वारका नगरे गोविंद भुज दंड बळे जादवी थांती सुख भोळे जहि नारद थांती नीति कृष्ण भगति हृदय चिंती मर्त्य मनुष्य देह धरि के कृष्ण भाव परिहरे वासव आदि देवगण जाकु सेवन्ती अनुक्षण भव विरंची चार पादे सेवन्ती नित्ये अप्रमादे नारद मुनि एक दिने गले वसुदेव भुवने नारद आगमन भाव देखि मिलिले वसुदेव पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले नेई चरणे करी नमस्कार भावे बोइले जदुवीर वसुदेव उवाच धन्य जीवन आज मोर देखिली चरण तुम्भर तुम्भे जे लोक परित्राणे ब्रह्मांडे बोल अनुक्षणे पिता मातांक आगमन पुत्रଙ୍କୁ कल्याण जे सन विष्णु भगत जन देखि निर्मल होए चर्म आखि जन्तुଙ୍କୁ देवଙ୍କ चरित साधोई दुख सुख ठ तुम्भर प्राय साधु जेते केवल प्राणी सुख अर्थे साधवे विष्णु भावे थांती एणु प्राणीक हित चिंती विष्णु भगत प्राणीଙ୍କର जगते नाही आत्मा पर दया करन्ति सर्वलोके दिन हरन्ति दुख सुखे आज मु देखि तुम्भ पद लभिली सकल संपद तथापि वैष्णवर धर्म विष्णु प्रसन्ने जेते कर्म ଯଦୁରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୃତ୍ୟଗଣ ଶାମ୍ବ ଗର୍ଭୋତ୍ପନ୍ନ ଲୌହ ମୂଷଳଟିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣାବଶିଷ୍ଟ ଲୌହଖଣ୍ଡକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଛ ସେହି ଲୌହଖଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଆଉ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗାଘାତରେ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଏରକା ବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ଜାରାଶବର ମତ୍ସ୍ୟ ଗର୍ଭଗତ ଲୌହଖଣ୍ଡଟି ପାଇ ତାହାକୁ ନିଜ ଶରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସଂଯୋଜିତ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ବସୁଦେବ ଉବାଚ ତାହା ଶୁଣିତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚଇ କହ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଯେ ଧର୍ମ କଥନ ଶ୍ରବଣ ସକଳ ଭୟ ନିବାରଣ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତପ ଯୋଗ ବଳେ ସେବିଲି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ମୂଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଚିଲେ ମତେ ବର ମୋର ଅଦୃଷ୍ଟ ବଳିୟାର ମୋକ୍ଷ ନ ମାଗି ପୁତ୍ର କାମେ ପଡ଼ିଲି ମାୟା ମୋହ ଭ୍ରମେ ଏବେ ଉପାୟ ତୁମ୍ଭେ କର ଯେମନ୍ତେ ତୁଟେ ଭ୍ରମ ମୋର ବସୁଦେବର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି नारद उवाच
बोलती शुण जदुबीर धन्य वचन ए तोहर तो चित्त भागवत धर्मे कल्पिला पूर्व पुण्य कर्मे शुण से धर्मर महिमा के कही पारे गुण सीमा पूर्वे जे विदेह मंडले निमि राजार यज्ञ काले दिव्य पुरुष नव ऋषि मिलिले यज्ञ शाळे आसी से नव ऋषि महाजन शुण हे ताहांक विधान ब्रह्मार शरीर संभव जे मनु नाम स्वयंभुव तार तनय प्रिय व्रत सुगुण साधु सुचिवंत प्रिय व्रतर सुत जेहि अग्निध्र बोली नाम होई अग्निध्र सुत नाभि नाम सुंदर सर्वगुण धाम वृषभ ताहार कुमार से विष्णु अंशे अवतार तार महिमा गुण जेते अंत के करु त्रिजगते अशेष महिमा जाहार भरत ताहार कुमार सतेक पुत्रे श्रेष्ठ सेहि अपरे उन्नत भाई सकले वेद विद्यासार पवित्रमय कले बर भरत थाई पुण्य कर्मे भारत भूमि जार नामे भुवने राज भोग भुंजी बने पशिला राज्य तेजी तपे तशिला भावग्राही जाति स्मर से जन्म होई एमन्ते तिनी जन्म अन्ते पशिला विष्णु पाद गते अशेष दुःख नाश गला जन्म मरणु निस्तरिला आर जेउन सत भाई तांक महिमा शुण तुहि ताहांक मध्ये नव सुत साधु सुगुण बलवंत होइले नव तुपे राजा सुखे पालिले जन प्रजा एक अधिके अशिशुते वेद अभ्यासी दृढ़ चित्ते तपे आराधी नारायण जगते होइले ब्राह्मण शेष जे नव सुत थिले निर्गुण जोग अभ्यासिले से आत्मज्ञानी साधु धीर जटा विभूति दिगंबर मित्र ऐरी पक्ष सम शुण हे ताहांकर नाम से कविहरि अंतरिक्ष ए तिनि ज्ञाने ध्याने दक्ष प्रबुद्ध जे पिपलायन षष्ठरे आविर्होत्र नाम द्रुमिळ चमस ए दुई कर भजन नव भाई एमन्ते नव सहोदरे आनन्दे भ्रमन्ति संसारे ताहांक मन कृष्ण देहे कपट तेजी एक स्नेहे देखन्ति सर्व जीव देहे एका गोविन्द आनलोहे परम आत्मा भावे मज्जी एका गोविन्द पादे भजी से अव्याहत इष्ट गति एमन्ते नव विप्रेतान्ति सिद्ध गन्धर्व सुर मेळे चक्ष किन्नर रसातळे शिव सुर विपुरे थान्ति ब्रह्मार भुवने मिलन्ति ए आदि नाना देश पुरे भ्रमन्ति नव सहोदरे से नव मुनि एक दिने मिलिले निमि यज्ञ स्थाने ताहांकु यज्ञशाळे देखि जनक आसन उपेक्षि देखिले दिव्य तेजोमय रवि शशांक समनहे अग्नि जे कुंड मध्ये थिले विप्रंक संगते उठिले जानिले विदेह राजन ए सर्वे कृष्ण परायण आनंद मने नृपवर पूजिले मुनिंक पयर प्रणाम करी तांक पादे आसने बसाई आनंदे देखई रूप ताहांकर जेसने ब्रह्मांक कुमार कर जुगल शिरे देई बोलोई निस्तरिली मोहि तुम्भ चरण जुग देखि निर्मल कली चर्म आखि तुम्भे जे नव विप्रवर निश्चय कृष्ण अनुचर संसारे तुम्भर भ्रमण अशेष लोक परित्राण ए जे मनुष्य कळे बर दुर्लभ क्षणिक भंगुर तथापि मनुष्य शरीरे जे
भजे गोविन्द पयरे ताहांकु देखन्ति जे प्राणी तरन्ति भव तरङ्गिणी क्षणे निमिषे लाभेले से जेबे से साधु जन पासे चित्ते चिन्तई कृष्ण भाव ताहाकु बोली निधि लाभ से लाभ तुम्भर वचन मुझे शुणिते भजन जे धर्म आचरणे प्राणी निश्चय लभन्ति चक्रपाणी से हरि तांक बसे थाई ए माया तांको न लागई ए मन्ते निमि वाक्य शुणी बोलन्ति नव महामुनि शुण हे राजा एक चित्ते जाहा कहिले भागवते कवि उवाच कवि बोलन्ति राय शुण जे भागवत धर्म गुण नाना प्रकारे हरि पादे जाहार चित्त अप्रमादे भजई जानी विष्णु माया से हरि तारे करे दया विष्णुर अभय चरण मंगल कुशल कारण अशेष दुख नाश करे जे नित्य कृष्ण नाम धरे देह संपद द्वारा सुत एणे मोहित जार चित्त काम संकल्प दिने दिने बढ़ई विषय चिंतने माया रे मन अगोचरे भ्रमई अशेष प्रकारे कृष्णर अभय चरण अशेष दुख निवारण हरि चरण लाभ अर्थे नाना उपाय शास्त्र गते जाहा कहिले चक्रधर से भागवत धर्म सार भावे अभावे मने गुणी मूर्ख हि तरे जाहा शुणी एणे जे चिंते कृष्ण पाद ताहाकु न लागे प्रमाद ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବସୁଦେବ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପରମାର୍ଥପ୍ରଦ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନାରଦ ଦିଗମ୍ବର ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦେହ ରାଜା ନିମିଙ୍କ ପୁରାତନ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିମି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବି ଉବାଚ ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ନୟନ ବୁଝି ଯେବେ ଧାଇ ପଥ ନ ଜାଣି ଯେବେ ହୁଡେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହୀନ ପଡେ ବେଦ ବଚନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ନିବିପ୍ରଙ୍କର ନେତ୍ର ଏକ ନଥିଲେ କାଣ ହୋଇ ଦୁଇ ଅଭାବେ ଅନ୍ଧ ସେହି ହେମନ୍ତ ବିପ୍ର ଯେବେ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜେ ଅବିରତେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ सकल पापु से तरई ए धर्म भागवत मत ईश्वर वचन निर्मित एहा जे न करंती प्राणी धर्म संशय मने गुणी केबे हे नाही सुख लेस उभय लोके से निराश मन वचन देह चित्त अबा इंद्रिय बुद्धि क्रोध किबा स्वभाव अनुसारे जे कर्म करिए संसारे ता नारायणे समर्पिब जीवर स्वधर्म ये भाव ए भागवत धर्म गुण ईश्वर वचन प्रमाण एणे सकल ज्ञान पाई अज्ञान तम नाश जाई शुण विदेह मोहिपति जे हरि भाव न जानती नाना प्रकारे तप करे से प्राणी संसारु न तरे हरि विमुख प्राणी जेते से थांती पशुंक संगते ताहंक मोहे विष्णु माया विषयार से बढ़े स्पृहा देहकु वस्तु प्राय मणि वैरी मित्र परिमाणे भ्रमई शोक मोह पथे अज्ञान बुद्धि भ्रमग्रस्ते तेणु संसार मोहे जड़ी दुख संकटे थांती पड़ी जार माया रे एते गति ता भाव बुध जनि चिंती कृष्ण भजंती एक मने निर्मल ध्याने आत्मा ज्ञाने गुरुंकु इष्ट देव भावे मने चिंतन्ति ज्ञान लाभे जीव ज्ञान भाव देख दुख कु मने महासुख जेसने स्वप्न मनोरथे भ्रमई निद्रार आयत्ते मणई सत्य प्रायताः
মন বিলাস মাত্র মায়া, এ মন কৃষ্ণ পাদে দেলে, এ মায়া ন লাগই ভলে। দুর্গম পথ এ ভজন, ভয়ে ভাজিলে যোগী জন, এবে কহিবা শুণ রায়, সে হরি ভজন উপায়। কৃষ্ণর জন্ম কর্ম যেতে, নানা চরিত এ জগতে, শ্রবণ স্মরণ কীর্তন তারই অশেষ ভুবন। সে নাম ভাবে চিত্ত জড়ি, হৃদরু লাজ ভয় এড়ি, কামাদি সঙ্গ দূর করি, এ ঘোর সংসারে বিহরি। উচ্চে ডাকিব কৃষ্ণ নাম, শুভিব সকল শ্রবণ, আনন্দে তোলিবে নিকর, কণ্ঠ গর্জন উচ্চ স্বর। উন্মত্ত প্রায় নৃত্য করে, লোক ব্যবহার পরিহারে, গগন সমীরণ জ্যোতি, যে অবাস লীল ধরিত্ରୀ। নদী সাগর তରୁଗଣ, পর্বত স্থাবর জঙ্গম, জନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର, ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ଏକ ଚିତ୍ତେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟେ, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଆନନ୍ଦ ରସ ପାଇ ନୀତି
ଚିତ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଭଜଇ ସୁଖ ଭରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ତାକୁ ସେ ନିସ୍ତରେ। ହେମନ୍ତେ କବିର ବଚନ, ଜନକ ଶୁଣି ତୋ ସମନ, ସୁଖ ସଂକଳ୍ପେ କୃତ କୃତ୍ୟ, ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରାଣ କହିଲଇ ଗୀତେ, ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ୱିତୀୟୋऽଧ୍ୟାୟः। ଋଷଭ ପୁତ୍ର ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ନିମି ରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିମି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳର ଉପାୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସେବା ହିଁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ହରିଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନ ରୂପ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତଗଣ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସାର ବିରକ୍ତି ଯୁଗପତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ବିଦେହ ରାଜନ, ମନେ ବିଚାରି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ, ବୋଲଇ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ମଳ ଯୋଗୀ ଗଣ, କହିବା ଭକତ ଲକ୍ଷଣ। କି ରୂପେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଜଗତେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଅନୁମତେ। କିବା କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ସାର, କି ଧର୍ମ କରନ୍ତି ଆଚାର। ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା କେମନ୍ତେ, କହ ସଂଶୟ ମୋର ଚିତେ। ହରି ଉବାଚ ହରି ବୋଲନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି, ଶୁଣ ବିଦେହ ନୃପମଣି। କୃଷ୍ଣ ଭକତ ଏ ସଂସାରେ, ପ୍ରଚରେ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାରେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତ, ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଯେମନ୍ତ। ତାହା କହିବା ଶୁଣାଇବେ, ରାଜନ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ। ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ, ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସେ ନାରାୟଣ ଦେହ ଗତେ, ବସନ୍ତି ଭାବ ଅନୁମତେ। এ ভাবে দৃঢ় যার মন, সে প্রাণী ভকত উত্তম। ঈশ্বর ঠারে প্রেম করে, মিত্র ভাবনা সাধু ঠারে। করুণা অজ্ঞান লোকরে, করে উপেক্ষা শত্রু ঠারে। সে ভক্ত মধ্যম অটই, যেণু সে ভেদকু দেখই। प्रतिमा ठारे श्रद्धा बही, हरि पूजा को जे करई। न सेवे विष्णुर सेवक, इतर मणे अन्य लोक। ତାକୁ ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହି, ତଥାପି ଭକ୍ତ ସେ ବୋলাই। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରେ ଅର୍ଥମାନ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ
ପ୍ରାଣର ଭୟ ବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମ ତୃଷ୍ଣାଇଣୀ ଯେ ନୋହି ଭ୍ରମ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରଇ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ସେହି ଯାହାର କାମ କର୍ମ ବେନି ବାସନା ମିଶି ହୁଏ ତିନି ଚିତ୍ତରେ ନୁହଇ ସମ୍ଭବ ଆଶ୍ରୟ ଏକା ବାସୁଦେବ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ସେ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ଜନ୍ମ କରମେ ଯାର ମନ ଏ ଘେନେ ଦେହେ ଅଭିମାନ ସୁଜାତି କୁଳ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ଛନ୍ନ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଏ ଜାଣି ଭକତ ମଧ୍ୟେ ପରିମାଣି ଯାହାର ସୁତ ବିତ୍ତ ଦେହେ ପର ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ ସକଳ জীবে সমবুদ্ধি উত্তম ভাব এ প্রসিদ্ধি সিদ্ধ যোগীন্দ্র মুনিগণ সেবন্তী যে হরিচরণ ভব বিরঞ্চি যার পাদে ধ্যানে চিন্তন্তি অপ্রমাদে ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଲଭ ନିମିଷ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏ ତିନି ଭୁବନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ତହୁଁ ନ ଚଳନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତେ ସେ ପ୍ରଧାନ ନିସ୍ତରେ ତାକୁ ଦେଖି ଜନ କେବେ ନୋହେ ମତି ଭ୍ରମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନାରାୟଣ ସମ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ନଖ ପନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶେ ଅଶେଷ ଘୋର ତମନାଶେ ଶୁଣ ବିଦେହ ନରପତି ତ୍ରିବିଧ ବୈଷ୍ଣବ ଗତି ଏକାଦଶରେ କୃଷ୍ଣ ରସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। ବିଦେହ ରାଜା ନିମି ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରଗଣ ନିମିଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ଜଣେ ଜଣେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟତମ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ହରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭେଦରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ସର୍ବଭୂତରେ ସର୍ବକାରଣ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ସର୍ବାନୁଭୂତିର ଅଭାବ ବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପ୍ରତିମାଦିରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ। ବୋଲନ୍ତି ନିମି ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ଜଗମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କି ରୂପେ ସଂସାରେ ପ୍ରଚାରେ ପ୍ରାଣୀ ତାକେ ମନ୍ତେ ନିସ୍ତରେ ତାହା ଜାଣିତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା କହି ପୁରା ମନ ବାଞ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୁହିଁ ଭ୍ରମି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ଶ୍ରମୀ ସେ ତାପେ ତାପିତ ମୋ ଦେହ ଅମୃତ ପାନ ମୋତେ
हरि कथने मते रख ता शुणी बोले अंतरिक्ष बाच शुण राजन शुद्ध चेता ए विष्णु मायार व्यवस्था के जानी पारे ता संसारे शुण कहिबा किछि तोरे अनादि पुरुष अनंत जे मन्ते सजिले जगत निर्लेप प्रभु भगवान मायार परम कारण संसार क्रीड़ा इच्छा करी भावे ईश्वर रूप धरी ईश्वर तेजे अंतराळ तक्षणे उपजिला काल शरीर आत्मा जात से नहे विष्णु मायाग्रस्त आत्मा समीपे आश्रा करी जीव उपजे माया धरी से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण मायारे जन्त्रित से माया जीव देहे थाई प्रकृति रूपे संभवई से माया पूर्ण महदादि जगत कारण प्रसिद्धि से माया जीव को अनाई ईश्वर बसे क्षोभ पाई जेसने जल बिंब जले रूप प्रकाशे वायु बले से रूपे विराट पुरुष ईश्वर मायारे प्रवेश ताहार मध्ये आत्मा रूपे जीव भ्रमई माया कल्पे जीव विषय भोगथे नाना प्रपंच ए जगते जे उच्च नीच देहधारी ए पंच महाभूते करी सृष्टि करई भगवान से माया प्रकाशे प्रधान जीवर भोगा भोग पाई दश इंद्रिय मन होई प्रवेश करे तार मध्ये विविध विषयंक सधे बसई जीवर समीपे निर्लेप निरंजन रूपे जीवको भुंजाई अंतरे साक्षी रूपे थाई जीव मणई मोर देह तेणु पसाई माया मोह करे कराए सर्वकर्म जे वेद विधि निज धर्म संग नुहई कर्म फले नलिनी दल चिन्हे जड़े जीव ईश्वर बस होई इंद्रिय अर्थे भोग पाई देहरे करे अहंकार बोलई सर्व कर्म मोर एणु से कर्मर अधीने पड़ई शरीर बंधने बोलई करु अछि मोहि मोतहु कर्ता भिन्न नाही देह बंधने होई भ्रम करई नाना मते कर्म भव बंधने एहि मते भ्रमई दुख सुख पथे देह विजोगे कर्म घेनी जन्म लभई नाना जोनी अशेष देहे कर्म भुंजे दुर्गम दुख सुख बुझे जावत माया नोहे हत तावत सुख दुखे ग्रस्त भव संकटे एहि मते भ्रमई दुख सुख पथे ए विष्णु मायार विधान शुण हे विदेह राजन जे निराकार आदि कंद निर्गुण नित्य सुखानंद अनादि निधन से हरि सृष्टि प्रलय अधिकारी ए सृष्टि तार देह गते प्रवेश हेबा जेबे चिंते प्रलय काले तेज राशि बेगे ब्रह्मांड मध्ये पशी सतेव रसदेव मते जलन बरसे जगते द्वादश सूर्य शून्य रहे तिनि भुवन तेजे दहे अनंत मुख अग्नि जात दहई पाताल समस्त दहन अन्ते मेघ माळे मिलन्ति गगन मण्डले संवर्त नाम
ସେ ବହନ୍ତି ସତେ ବରଷ ବରସନ୍ତି ଧାରା ବରଷେ ଘୋର ବାଏ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ ପ୍ରାୟ ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ତା ଦେଖି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତକ୍ଷଣେ ତେଜି ତ୍ରିଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ହୋଇ ଲୀନ ଭୂତ ବିକାରେ ପଞ୍ଚଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମୟୀ ପ୍ରଳୟ ନ ପାରଇ ସହି ସେ ପୁଣି ମାୟା ଅବସାନେ ପ୍ରକୃତି ତହି ହୋଇ ଲୀନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଳୟର ତ୍ରାସେ ମିଳେ ପରମ ଆତ୍ମା ପାଶେ ଏ ମାୟା ଜଗତ ମୋହିନୀ ଖେଳଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଘେନି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ହେମନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ଜନକ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ବାଚ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରର ମାୟା ମୂଢ଼ କେମନ୍ତେ ଜାଣେ ତାହା ସେ ମାୟା ନିସ୍ତରୀ କେମନ୍ତେ ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ମତେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଉବାଚ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ଶୁଣ ରାୟ କହିବା ତହିଁର ଉପାୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶୀ ସୁଖ ପାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜି ବଇଁ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ଗୃହ ବାସେ କର୍ମ କରଇ ଫଳ ଆସେ କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କରେ ଭାବ କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ ମରଣ ପଥ ହେତୁ ଧନ ତାର ଅର୍ଜନେ ନିତେ ମନ ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚୟୀ ନିଷିଦି ବସେ ମନ ଦେଇ ନିରତେ ହୃଦୟ ନିର୍ଦୟ ଏଣୁଟି ଧନ ଦୁଃଖମୟ ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ ପଶୁତ ନୟ ଦାରା ଦାସ ଏ ସର୍ବ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ ଏହାଙ୍କ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପୋଷଇ ଦୁଃଖ ଭାର ବହି ଯେ ପୁଣି ଯାନ୍ତି ଯେଝା ପଥେ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇ ଚିତେ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳ ଏହି ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ ନିମି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ସମୁଚ୍ଛକ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଜୀବ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଓ ଆସକ୍ତି ପ୍ରସୂତ ବାସନା ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକ ମାୟାକୁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକେ ଯେପରି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ତାହାର ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ନିମି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଉବାଚ ଉଭୟ ଲୋକ କରେ ନାଶ ଏହି କାରଣେ ଗୃହବାସ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହଁଇ ନିଶ୍ଚଳ ଗୃହୀ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ଦେହ ଧରି କ୍ରମେ ସେ ଭୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କର୍ମ ସରିଲେ ଭୋଗ କାହିଁ ପୁଣି ପଡ଼ଇ ଘୋର ତମେ ଗତ ଆଗତ ପଥଶ୍ରମୀ একথা বুঝি গুরু পাদে আশ্রয় করিব অপ্রমাদে উত্তম গুরু আশ্রয় করি তাঙ্ক বচন শিরে ধরি যে গুরু জানে বেদ তত্ত্ব নির্গুণ আত্মজ্ঞানে রত সমদর সে নিষ্ঠপর তপক শণ সহে ধীর নিরতে খাই পরহিতে ঈশ্বর
দান প্রথমে বিষয় সঙ্গী প্রেম পুলক তনু ভঙ্গী মন নথিব অন্য সঙ্গে চিত্ত নিবেশী গুরু অঙ্গে সাধু সঙ্গতে থিব নিত্যে জন্তুকু দয়া হৃদগতে নিরতে প্রেম মিত্র ভাব এ আদি যতনে সাধিব শৌচ তপ দয়া গুণ মৌন বেদ অধ্যয়ন অহিংসা সুখ দুঃখে সম যে ব্রহ্মচর্য আদি কর্ম এ আদি ধর্ম মান যেতে শিক্ষা করিব যথোচিতে জগত বিষ্ণু ভাবে চাহি উদাস মতে দেহ বহি নির্লেপে সর্ব সঙ্গে থিব স্বভাব কর্ম হি করিব গৃহ আরম্ভে গৃহী মেলে ন পশি রহিব নিরোলে কর্মে ঈশ্বর যাহা দেব সন্তোষে উদর পোষিব পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করুথিব নিত্য অন্য শাস্ত্রর গুণ দোষ মুখে ন করিব প্রকাশ মন বচন যেণে দমি সে শাস্ত্রে হেউথিব শ্রমী সত্য কহিব নিত্য তুণ্ডে কেবে হে নথিব পাষণ্ডে কৃষ্ণর জন্ম কর্ম গুণ নিরতে পঠন শ্রবণ দেহ স্বভাবে করি কর্ম বেদ বচনে কুল ধর্ম সকল কৃষ্ণে সমর্পিব নিষ্কাম চিত্তে নিত্য থিব স্বধর্ম তপ জপ দান যে আত্মপ্রিয় বস্তু মান যে দ্বারা সুত গৃহ প্রাণ কৃষ্ণে করিব সমর্পণ সর্ব সম্পদ কৃষ্ণে দেই উদাস মতে দেহ বহি যত্ন করিব দৃঢ় চিত্তে কৃষ্ণ সন্তোষ ভাব মতে গুরু বচন শিরে ধরি সুসাধু সন্থ সেবা করি সেবিব জঙ্গম স্থাবরে পুଣି মহাত্মা সাধନରେ কৃষ্ণର কথা ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟେ ନିରତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ସେବା କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ ପବିତ୍ର ବିନୟ ବଚନେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସାଧୁ ଜନେ ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ନିର୍ମଳ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ଯେ ନାମେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ମନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଭକ୍ତି ସଧେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଜନ ମଧ୍ୟେ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଜଡ଼ମତି ପୁଲକ ଦେହ ରୋମପନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରେ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କ୍ଷଣେ ହସଇ କ୍ଷଣେ ନାଚେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରେ ଉଚ୍ଚେ କ୍ଷଣକେ ଗାଏ ଗୁଣ ଗାଥା କହଇ ଅଲୌକିକ କଥା କ୍ଷଣକେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗୁଣି ଚକ୍ଷୁ ବୁଜଇ ହୋଇ ତୁନି ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବଚନେ ପାଇ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଭକତି ଲଭେ ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ଏମନ୍ତେ ଅବିଦ୍ୟା ହରଣ
ଏ ଭାବେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ରସ ରାଜନ ହୋଇ ମନେ ତୋଷ ଆନନ୍ଦ ଶିରେ କର ଦେଇ ବୋଲୋଇ ମୁନି ଗଣ ଚାହିଁ ରାଜା ବାଚ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସଂସାର ପରମ କାରଣ ଏକ ଅନେକ ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ଖେଳେ ନର ହରି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋତେ ଦୟାମହ ସେ ନାରାୟଣ ରୂପ କହ ଦେଖି ରାଜାର ସାଧୁ ବଣ ପିପଳାୟନ ବୋଲେ ଶୁଣ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ନାଶ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ସମୂହର ବିପରୀତ ଫଳ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ କର୍ମଜନିତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବି ନଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଏବେ ରାଜା ନିମି ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପିପଳାୟନ ବାଚ ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କେ ମୁଖେ କହିତେ ଭାଜନ ଜମାୟା ସଂସାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଅହେତୁ ଯେ ବୋଲାଇ ସେ ନାରାୟଣ ଜାଣ ତୁହି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁସୁପ୍ତିରେ କିୟ ବା ସମାଧି କାଳରେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଯେ ଅଛଇ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଯେ ଅବା ଅନ୍ତର କାରଣ ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ଜିୟନ୍ତି ଯେଣେ ବିଷୟ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ଜାଣି ଅପରି ଶୁଣ ନୃପମଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ମାତ୍ରେ ଘଟଣ କରି ନିଜ ଗାତ୍ରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଜୀବେ ବସେ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ମିଶେ ମନ ବଚନ ଯାର ଦେହେ ପଶି ନ ପାରନ୍ତି ଉପାଏ ନୟନ ଯାହା ନ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଭେଦ କାହିଁ ଜୀବର ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଯାହାର ତହୁ ହନ୍ତି ଜାଣ ସେ କାହୁଁ ପାରିବ ତା ଚିନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରେ ସେ ରହନ୍ତି ଅଗ୍ନି କଣିକା ବାୟୁ ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ପବନେ ଦଶ ଦିଗେ ଯାନ୍ତି ପୁଣି ଅନଳେ ନ ମିଶନ୍ତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ମତେ ଯାହାର ଦେହୁ ହନ୍ତି ନିତେ ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ତାକୁ କେ କରିବ ଗୋଚର ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଇ ଦୂରେ ସେ ପୁଣି ବେଦ ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ବେନି ପଥେ ଜଗତ ଭ୍ରମାଇ ଭ୍ରମାଇ ସେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱେ ନ ଜଣାଇ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା ପ୍ରକୃତି ତହୁ ସୂତ୍ର ଜାତ ତାହାକୁ ବୋଲି ମହତତ୍ତ୍ୱ ତାହାର ତହୁ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଆଧାର ତାର ସମୀପେ ଜୀବ ଜାତ ସେ ଜୀବ କର୍ମର ଆୟତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଦେବ ଗଣ ଫଳେ ସର୍ବନାରାୟଣ ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି ମାୟାରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରି ଖେଳଇ ନାନା ରୂପ ଧରି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୋଦ ଭରି କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ କି ରୂପେ ରହେ ଅବଶେଷେ କିମ୍ପା ନୁହଇ ବ୍ରହ୍ମବଦ୍ଧ ଆଗମ ନିଗମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏମନ୍ତ କରୁ ଯେବେ ମନେ ଶୁଣ କହିବା ସାବଧାନେ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ନାରାୟଣ ସେ ନୁହେଁ ଆଦି ଅବସାନ ଯାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ଅଳପ ବହୁତ ନୁହଇ ଯେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପେ ଥାଇ ଆଦି ଉପାଧି ଯାର ନାହିଁ
ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ଚିତ୍ତେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ ଏଣୁ ସେ ଦିଶେ ନାନା ମତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣେ ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ ସ୍ଥୂଳ ନୟନେ ଭେଦ ନୁହେଁ ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣୀ ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି ମନ ଗୋଚରେ କରି ଯେତେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଏଣୁ ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର ଉପାଧି ଗୁଣେ ସେ ବିକାର ଆଧି ଉପାଧି ଯେବେ ଯାଇ ସେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ ସୁସୁପ୍ତି ବୋଧେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ ଏ ମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ ତୁ ଅବା ବିଚାରୁ ଏ ସନ ପୁଣ ସଂସାର କିମ୍ପା ହୋଇ ମାୟା ସଂସାର ଯେଣୁ ଥାଇ ସେ ମାୟା ନାଶ ଯାଇ ଯେଣେ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ମନେ ସେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ ସକଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଚରଣ ଯେ ଭଜେ ଏକତ୍ୱ କରିଣ ସେ ପାଦ ଜାରି ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମଇ ତା ହୃଦୟରେ ଘୋର କଳୁଷ ହେଳେ ନାସେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ ଦର୍ପଣେ ରବିବିମ୍ବ ଯେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ତାର ମନେ ହେମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ ତୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣ ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ଯାଦବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏ କଥା ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣି ନରକୁ ତରି ଯାନ୍ତି ନର ହୃଦୟ ସାନନ୍ଦ ନୃପବର ଜନକ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ମନ ସାନନ୍ଦେ ଋଷି ପାଦେ ବୋଲଇ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗଭୀର ରାଜା ଉବାଚ ଭୋମୁନି କହ କର୍ମ ଯୋଗ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ରୋଗ ଯେ କର୍ମ ସର୍ବକର୍ମ ନାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରକାଶେ ଜୀବନି ସ୍ତରେ ଯାହା କରି ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନର ହରି ସେ ଯୋଗ କହ ମୁନିଗଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଏ କଥା ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସ୍ନେହେ ପୁଛିଲି ପୁତ୍ର ଭାବେ ସେ ମୋତେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏବେ ସୁଦୟା ତୁମ୍ଭେ କର ଆବିର ହୋତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପମଣି ଆବିର୍ହୋତ୍ର ଉବାଚ ଯେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତିନି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ନୁହେଁ ଭେଦ ଏଣେ ମୋହିତ ସର୍ବଜନ ନ ବୁଝି ବେଦର ବଚନ ପରୋକ୍ଷେ ଧର୍ମ ବେଦ କହେ ପୁତ୍ରକୁ ଯେହ୍ନେ ବାପ ମାଏ ଔଷଧ କଟୁ ତିକ୍ତ ଆଣି କହନ୍ତି ନାନା ଚାଟୁ ବାଣୀ ମଧୁର ବସ୍ତୁ ଥୋଇ ତଳେ ଲୋଭେ ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତି ତାକୁ ବଳେ ସେ ଯେହ୍ନେ ହରେ ତାର ରୋଗ ଆନନ୍ଦେ କରେ ସୁଖ ଭୋଗ ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ କରାନ୍ତି କର୍ମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣୀ ଯେ ଫଳ ଲୋଭେ କରେ କର୍ମ କର୍ମେ ତା ହୁଏ ମତି ଭ୍ରମ ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଯେ ଧର୍ମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ନ କରଇ ବେଦବାଣୀ କରନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କର ରୀତି ବିକର୍ମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାନ୍ତି ଏହା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଅକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଶୁଣି ବେଦ ବଚନ ନ ପ୍ରମାଣୀ ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ପାଷଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ ନିନ୍ଦନ୍ତି ବେଦ ବାକ୍ୟ ନିତେ ପାଷଣ୍ଡ ବାଦ ଅନୁମତେ ଉଭୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ନିରାଶେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହି ଅକର୍ମ ମତ ଏ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ଯେ ଧର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦି କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଭାବେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ସେ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତେ ଭକତି ଭାବ ବହି ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଥଚ ସ୍ୱୟଂ କାରଣ ରହିତ
ସେଇ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ। ସେ ସର୍ବାଧାର ଭାବରେ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ରାଜା ନିମି ପୁନରାୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ହୋତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ 3 ପ୍ରକାରର: କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମ। ଆବିର୍ହୋତ୍ର ଉବାଚ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହାମତି ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ପ୍ରମାଣୀ। ବେଦେ ଧରନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଫଳ ସେ ଆଦି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ। ଏଣୁ ଏ ବେଦ ମାର୍ଗେ ତରି ଏ ଜ୍ଞାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରେ କରି। ଗୁରୁ ଭକତି ପରିମାଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ। ଏଣେ ଯେ ମାୟା ଜାଲ ଛେଦି ଚିତ୍ତୁ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦି। ନିର୍ଭয়ে ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ସେ ତରନ୍ତି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ପରମାର୍ଥ। ଗୁରୁ ବଚନ ଧରି ଶିରେ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରତିମା କରି ନାନା ମତେ যে বিধি বিধান কতে। দারু পাষাণ ধাতুময়ী লেপ লেখন যেতে হই। এ আদি দীক্ষা অনুমানে আগম নিগম বিধানে। ଏ ମନ୍ତ ପ୍ରତିମା କରାଇ ଉତ୍ତମ ଶୁଭ ସ୍ଥାନେ ଥୋଇ। ନିର୍ମଳ ଜଳ ନଦୀ କୂଳେ ନିରୁପଦ୍ରବ ଭୂମି ସ୍ଥଳେ। ନିର୍ମଳ କଳ୍ପିତ ଆସନେ ସ୍ଥାପିବ ଶିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ନିଶ୍ଚଳ କରି ନିଜାସନ କୁଶ ପୀଠକ ବସ୍ତ୍ର ଚର୍ମ। ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନେ ଯିବା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ପ୍ରଥମେ ପବନ ନିରୋଧୀ ଯେ ବିଧି ମତେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି। পঞ্চাশ বর্ণে দেহ ন্যাস শ্রী গুরু বচনে প্রকাশ। বাম পারু শ্রী গুরু ধ্যায়ী দক্ষিণে আচার্য বসাই। পূর্বে দুর্গাঙ্কু নমস্কার গঙ্গা যমুনা গণেশ্বর। এহাঙ্কু নমস্কারে মাথে দুর্বা অক্ষত ঘেনি হস্তে। করিব 10 দিগ রক্ষা দিগ বন্ধন মন্ত্র দীক্ষা। পূজার উপহার ভাবে যেবা মিলিব যথা লাভে। প্রণবে অর্ঘ্য জল করি শঙ্খে অক্ষত পুষ্প ভরি। অঙ্গমে দিনী দ্রব্যমান সে জলে করিব প্রক্ষণ। আধার শক্তি আদি ধ্যানে পূজিব নিশ্চল আসনে। হৃদয় পদ্ম অধিষ্ঠানে পুষ্পে পূজিব মন্ত্র ধ্যানে। ধর্মাদি চতুর চরণে পূজিব পারিষদ গণে। মধ্যে কমল দল যেতে কর্ণিকা কেশর সহিতে। स्वमन्त्रे रवि समानळ पूजिब तृतीय मण्डळ। सत्वादि गुणे न्यास करी
ভাবে পুজিব আত্মাচারী চতুর আত্মা শক্তি নব পূর্বাদি দিগে তা পুজিব কেশরে মূল মন্ত্র স্মরি ধ্যানে পুজিব মুদ্রা ধরি প্রতিমা দেহে নিজ অঙ্গে ন্যাস করিব মন্ত্র ভাগে হৃদয়ে মন্ত্র ন্যাস করি ধ্যানে নিরূপি নরহরি পাদার্ঘ্য আচমনবাদি স্নান ভূষণ বাস বিধি ধূপ দীপ পুষ্প চন্দন ভোজন দ্রব্য সমর্পণ অঙ্গ উপাঙ্গ আদি যেতে পূজিব পারিষদ মতে বস্ত্রভূষণ আদি যেতে মন্ত্রে সমর্পি শুদ্ধ চিতে হে মন্ত্রে পূজি নরহরি প্রণাম দণ্ডবত করি কৃষ্ণଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମଣି ନମିବ ପୁଣ ପଛେ ଧ୍ୟାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିରେ ଧରି ମନ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ଭରି ହେମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରି ଶେଷ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶିରେ ଧରି ପ୍ରତିମାନ ପାଇବ ଯେବେ ଶୁଣ କହିବା ପୂଜା ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳକିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ ଯେବେ ନ ପାରି ଏତେ ମତ ଗୃହେ ଯେ ଅତିଥି ଆଗତ ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ହେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଏ ଭବ ଜଳୁ ଯାନ୍ତି ତରି କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଦୃଢ ବୁଦ୍ଧି କରି ଲଭନ୍ତି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଏ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ ଯେ ଏହା ଏକାଦଶେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣେ କରନ୍ତି ଦୃଢ ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ଭୟ ତ୍ରାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ। ଆବିର୍ହୋତ୍ର ବେଦ ବିଧାନ କଥା ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ସଂସାର ନିବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବେଦ କର୍ମ ବିଧାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଜୀବାତ୍ମାର ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଶୀଘ୍ର ଛେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଭୟ ବେଦୋକ୍ତ ଓ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ଅଭିରୁଚି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ବିଧେୟ। ଅଶ୍ରୁ
ভূতে অংশে তাহার মধ্য গতে আদি অনন্ত নরহরি পশে বিরাট রূপ ধরি তিনি ভুবন দেহে ধরে সৃষ্টি পালন অন্ত করে ইন্দ্রিয় মানଙ୍କର অর্ଥ যাহার জ্ঞানে আতজাত দেহ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া শক্তি যার নিঃশ্বাস প্রকাশন্তি। प्रथमे रजगुण धरी विधाता रूपे अवतरी सृष्टि करई नाना मते विधि विधान वेद तत्वे पाळई यज्ञपति रूपे जीव खेळई मोह कल्पे ईश्वर रूपे तम गुणे दहई सृष्टि संहारणे ए गुणमय निराकार एणु तृतीय रूप तार पूर्वे जे दक्ष प्रजापति तार कुमारी नाम मूर्ति धर्मर पत्नी से जुकते विष्णु ताहार गर्भगते अरूप होई रूप राशि से नर नारायण ऋषि तप आराधि घोर बने बसिले बदरिकाश्रमे कल्पे पर्यंत तप करी मन पवन हृदय धरी देखि ताहांक तप घोर स्वर्गे कंपिला सुनासिर करई मनरे विचार निश्चय घेनिब मोर पुर मो पद हरिब ए बळे हेमंत भाळी से विकळे विचारी देवंक संगते तप समाधि विघ्न अर्थे उपाय कला सचिपति जेणु स्वभावे मंदमती कंदर्पे राई पुरंदर बोइले चल मंचपुर बसंत पवन को चाही बोलई संगे चल तुही दूत स्वभावे शीत मंद घेनिण अपसरा वृंद कोकिल ध्वनि गीत सुने नृत्य करिब विद्यमानी नाना प्रकारे मन हरि तप समाधि भग्न करी बहन आस स्वर्ग स्थाने हेमंत इंद्रर वचने मधुर ध्वनि गीत सुने मिलिले बदरिका स्थाने बसंते पुष्पित कानन देखन्ते हरे प्राणी मन कंदर्प नारायणे चाही पुष्पक दंडे गुण देही पंचनारा च अतीतमे बिंधिला विष्णुर मरमे ललित बहई बसंत गांधार रागे शुभे गीत देखिण ताहांक उपाय ध्याने जानिले देवाराय इंद्र जे भय करि चित्ते मोर समाधि विघ्न अर्थे एहांकु पेशी उदबेगे मन विषादे अछि स्वर्गे एते विचारी नारायण बोइले इंद्र गणे शुण रंग धरे मंद हसी ताहांकु बोलंती आश्वासी भय न कर तुम्भे चिते उपाय कर नाना मते मोहर तप भग्न कर इंद्र को जेबे तुम्भे डर आज तुम्भर आगमन धन्य मंगल मोर स्थान हेमंते कही भगवान तक्षणे होइले मौन ता शुणी इंद्र गण डरे न मिले विष्णुर पयरे भय कंपंती मुख चाही बोलंती शुण भावग्राही ए जे विचित्र नहे तोर तू धर्म देव निराकार निर्गुण निर्विकल्प देही प्रकृति तोते न जानाई तोहर भय चरणे सेवंती आत्मज्ञानी जने जोगी हृदय कमले तोहर आसन निश्चले
ତୋର ଚରଣୀ ଯେ ସେବନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ତପତ୍ୟାଗୀ ଏ କିମ୍ପା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗୀ ଏଣୁ ଡରନ୍ତି ଦେବଗଣ କରନ୍ତି ବିଘ୍ନ ଆଚରଣ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭଜନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଘୃତ ସମିଧ ଖାଇ ତୁଣ୍ଡେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରୁମିଳ କହିଛନ୍ତି ରଜଗୁଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତମ ଗୁଣରୁ ଶିବ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଧର୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନର ଓ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ତପ ସମାଧିରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଇନ୍ଦ୍ର କନ୍ଦର୍ପ ଓ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। द्रुमिळ उवाच यज्ञ भोजने सुख पान्ति तेणु से विघ्न न करन्ति जे तुम्भ चरणे सेवन्ति सकल धर्म से जानन्ति एकान्त चित्ते सुखे थाई अन्य देवंकु न गणाई तेणु से देवे कोप भरे विघ्न आचरन्ति ताहारे जे तुम्भ चरणे किंकर ताहांकु तुम्भे दया कर विघ्न ताहांक पादन में अन्य संसारे जाई भ्रमे क्षुधा पिपास शीत ज्वर दुर्जय शोक भयंकर मन्द पवन काम भोगे खाउनी रथे प्राणी संगे विघ्न आचरु शत्रुपणे जे धर्म करे अनुक्षणे जे घोर तप आचरन्ति ताहांकु आम्भे विघ्न चिन्ति कठोर तप करुणास से हन्ति काम क्रोधे वश छाडन्ति तप धर्म लये पडन्ति विष्णु माया मोहे आम्भर महिमा एमंत जे प्राणी तुम्भर भकत ताहांकु देखी आम्भे डरू से प्राणी तरन्ति संसारु बाछुरी खोजे जल थिले ताहा जे सने लंघी हेडे हेमंत कहु इंद्र गणे विष्णु समीपे तत्क्षणे अद्भुत नारी रूप राशि बिजुली जेन्हे मेघु खसी सेवंती नारायण पासे ता देखी इंद्र गण त्रासे कम्पन्ति जीवन विकले नयन बुझिबेनि करे से रूप राशि दे
ବୃହତ ଜ୍ଞାନ ମୋହେ ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ କନ୍ୟାଙ୍କ ରୂପ ଗନ୍ଧ ବଳେ। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦ ହସି ବୋଲନ୍ତି ଦେବଗଣ ଚାହିଁ ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି ମୋର ନିକଟେ କନ୍ୟା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେବା ଅନୁମତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କର କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାଗ ବର ସେ ଯେବେ ଦେବେ ଏକ ନାରୀ ତା ଘେନି ଚଳ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ସେ ହେଉ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେଣ ମୋହୁ ସୁନାସିର ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କରି କନ୍ୟାଏ ଲଭି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲେ ଅପ୍ରମାଦେ ଉର୍ବଶୀ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ର ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ ନମିଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର ରୂପେ ମୋହିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସଭାରେ ଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରତ କହିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭଏ ତାହା ଶୁଣି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଚକ୍ର ପାଣି ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ବୋଧିଲା ହୃଦୟ ଯତନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ବିଷ୍ଣୁର କଳା ଅବତାର ପରମହଂସ ରୂପ ହୋଇ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନମୟ ଦେହି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତେ କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯେ ଅବା କଲେ ଜଗତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ତୃତୀୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ଅବତରି ଚତୁସନଙ୍କ ରୂପ ଧରି ପୁଣିରୁ ସଭ ଅବତାର ଆମ୍ଭେ ହୋ ତାହାଙ୍କ କୁମାର ସେ ପୁଣି ହୟଗ୍ରୀବ ହେଲେ ସେ ରୂପେ ବେଦ ଉଦ୍ଧରିଲେ ମଧୁ କୈଟଭ ସଂହାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରିଲେ ପଞ୍ଚମେ ମୀନ ରୂପ ହୋଇ ଧରଣୀ ନାଭ ଶୃଙ୍ଗେ ବହି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଶଙ୍ଖା ମାରି ସେ ରୂପେ ନିଗମ ଉଦ୍ଧରି ପ୍ରଳୟ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ ଭାସି ଭୂମି ପାତାଳେ ଥିଲା ପଶି ଶୁକର ରୂପ ଧରି ହରି ଭୂମି ତୋଳିଲେ ଦନ୍ତ ପରି ଆଦି ଅସୁର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତାହାକୁ ନାସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଲାଭ ଅର୍ଥେ ଦେବଦାନବ ଅନୁମତେ ଗଭୀର କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ ମନ୍ଦର ଆଣି ସୁର ସିଦ୍ଧେ ଜଳେ ପକାନ୍ତେ ମହାଗିରି ହରିତା କୁର୍ମ ରୂପେ ଧରି ଅମୃତ ଆଦି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ହରି ସର୍ବ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ସେ ହରି ରୂପ ଅନ୍ତରାଳେ ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରି ଚକ୍ର ପାଣି କଶ୍ୟପ ଯଜ୍ଞ ଋଷି ମେଳା 60,000 ବାଳ ଖିଲ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି ବନ ଦାଣ୍ଡେ କାଷ୍ଠ ବହନ୍ତି କନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡେ ଦିନେକ ଘେନି ଏକ ଡାଳେ 60,000 ଏକ ମେଳେ ବହି ଆଣନ୍ତେ ବାହୁ ବଳେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଷ୍ପଦ ସଲିଳେ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକନ୍ତି ନାରାୟଣ ରଖ ଦେଖିଲ ତାହାଙ୍କ ବିକଳ ଦୟା ସାଗର ଆଦି ମୂଳ ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧରି ଦେବ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ବାସବ ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ ବଜ୍ରେ ଛେଦିଲା ବୃତ୍ର କନ୍ଧ ତେଣୁ ଲଭିଲା ବ୍ରହ୍ମବଧ ବିଚାରି କଲା ମନେ ଦୁଃଖ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ ରଖ ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧରି ଆଦି ଅସୁର ପଦ୍ମ କଳ୍ପେ ନାସିଲେ ନରସିଂହ ରୂପେ ଦୟା ସାଗର ଦାମୋଦର ଆନନ୍ଦ କଲେ ତିନି ପୁର ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଦୈତ୍ୟ ମାରି ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳଇ ନରହରି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେରିତ ବସନ୍ତ କାମଦେବ ଓ ଅପ୍ସରାମାନେ ନରନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନରନାରାୟଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଅଂଶରେ ହଂସ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ସନକ ଓ ଋଷଭଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁମିଳ ଉବାଚ ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ
हरि से रूपे मोहि तार मन दाने हरिले त्रिभुवन पादे ताहार शिर चापी पाताल पुरे नेई स्थापी इंद्रर मन कले शुभ सुखे से भुंजई दुर्लभ से पुणी भृगु वंशे हरि परशुराम रूप धरि एकविंशति बार कोपे अवनि भ्रमी विश्वरूपे क्षत्रिय कुल संहारण कले अनादि नारायण रावण राम रूपे मारी जानकी संकट उद्धरी धरणी मध्ये जस थोई संसार तरे चाहा गाई पुणी अनंत अवतारे फल मुसल धरी करे घोर दानव दर्प हरि सुखे स्थापिले वसुंधरी प्रबोध बुद्ध अवतारे ज्ञान विस्तारे ए संसारे असो आरोही कल्की रूपे म्लेच्छ संहारे महाकोपे हेमंते नाना रूप धरे श्रीहरि संसारे बिहरे जे अबा कहिली संक्षेपे घोरा जात होर समीपे नारद वसुदेव मेले सुख परीक्षा गंगा कूले हेमंत प्रश्न एकादश कहिला जगन्नाथ दास श्री भागवत धर्म कथा शुणी छाड़िब मनु व्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायाम् एकादश स्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः राजा उवाच बोलन्ति विदेह राजन भूमुनि शुण मो वचन ए भूमि मध्ये दुष्ट लोके कृष्ण को न भजन्ति थोके काम संकल्प लोभे जड़ी अज्ञान मोहे थांति पड़ी धर्म अधर्म न जानन्ति अन्ते से लभन्ति की गति के बड़ संशय मो हृदय छेद कुशल धर्म बादे चमस शुणी ता वचन बोलन्ति सभा विद्यमान चमस गज कृष्णर मुख भुजौरु अभय पाद पंकजरु ब्राह्मण आदि चारि बने जन्मिले स्वभावे त्रिगुणे एणु ए विष्णु पिता माता गुरु बान्धव इष्टदाता हेमंत स्वामी सेवा तेजी लोभे जे अन्य देव भजे से प्राणी पतित पामर अन्ते पड़ई तम घोर बदन थाऊ हरि बाणी मुखे जे न बोलन्ति प्राणी नाम न शुणन्ति श्रवणे जे थान्ति पाप आचरणे स्त्री शूद्र आदि जेते नरे जे थान्ति निंदित आचारे से जेबे साधुଙ୍କୁ देखन्ति कलुष पंकु निस्तरन्ति ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य जन स्वभावे धन्य तिनि वर्ण विष्णु स्मरणे शान्ति मने ये थान्ति निगम वचने ब्राह्मण वेद विद्या बळे कुल संपद धन छळे मजई करी अहंकार कंधे बहई वेद भर धर्म धर्म मार्ग कही आत्मा को पंडित बोलाई सभार मध्य जाटु कही हसी हसाई जन मोहि स्वभावे रज गुण चांडे संकल्प करी कर्म कांडे धन तनय सुख आसे शरीर अंते नरके पसे अल्प कार्ये क्रोध बही काल भुजंग प्राय होई स्वभावे काम क्रोध बळे हिते असाधु संगे मिले एणु ये विप्र आदि वर्णे पापी दुर्जन मतिहीने विष्णु जनଙ୍କୁ देखि पासे निंदा करन्ति उपहासे हसी बोलन्ति हास्य बाणी निकटे कृष्ण कथा शुणी गृहे गृहिणी अंग संगे चित्त बुड़ाई काम भोगे आशा बंधने धन संचे माया संकल्पे काल बंचे पिंड पुराण तुष्टि अर्थे पशु हिंसन्ति तर्क शास्त्रे देव उद्देश्ये जंतु मारी पूजन्ति नाना यज्ञ करी दान दक्षिणा विधिहीने कुकर्म
संपद मदे अंध हंती साधु असाधु न गणंती विष्णु वैष्णव जन चाही निंदा करंती गर्व बही ए भावे सर्वनाश करे नरके पड़ंती निर्भरी सकल जीवे नर हरि पसे अनंत रूप धरी विष्णुर माया मोह भ्रांति एहा पामरे न बुझंती जार महिमा वेद भणी जोगींद्र जे हरि चरणी नित्य निर्मल चित्ते चिंती ध्यान धरणी न देखंती से हरि न भजंती चित्ते कुबुद्धि भाव विरते उचित कथार तो नित्य नाना कुपथ मनोरथे मन भ्रमाई भ्रमु थांती दुर्गम पथ न चिन्हंती नारी सेवन मांस मते लोक विभार अनुवादे वेद न कहे जहा मुखे प्राणिता करे आत्म सुखे धर्म धर्म बेनि पथे वेद कहोई जहा नित्य आदि ईश्वर आज्ञाए हुए तू अधिक केव कहो से वेद पथ छाड़ी बळे कर्म करन्ते आत्म भोळे नारी न सेवी काम साधे सेव विवाह अनुबंधे छाड़ी न पारी हीन चित्ते सेवन्ति मद मांस नित्ये पशु मारन्ति यज्ञ लक्ष्ये जे वेद विधि पितृपक्षे एनो हे वेद विधि वाणी नित्य असत्य परिमाणी कले करिब धर्म मते जे वेद विधि अनुमते विधि निषेध ए प्रसिद्धि एहा न जाने पशु बुद्धि धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि धन अर्जने देह धरे मरण संकटे न डरे से धने पोषे निज देहि मृत्यु भावना न करई यद्यपि यज्ञर विधान मांस भक्षण सुरापान तथापि यज्ञ विधि मते आघ्राण करी न साग्रते केबे हे न करिब पान ए विधि वेदर विधान।